केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक अंतर्गत जागुलाईपड़ा ग्राम जेउठी शह शह वर्ष हेब पूजा पाई आसुछि ग्रामर आराध्य ग्राम देवती माँ बुढ़ी जागुलाई। विभिन्न पार्वण में माँ को स्वतंत्र नीतिकांति पूजा कराए। प्रत्येक दिन माँ को नीति निमंते बड़ पंचांग घर भोग नैवेद्य आसी था। सबुदिन षोडश पूजा माँ को निकटरे छेनापणा लगी हुए। प्रतिदिन सकाळु बड़ पंचांग द्वारा पहाड़ खोल सर्वप्रथमे माँ को मार्जना कराए। एहा परे आलती बालभोग और पार्श्व देवादेवी पूजा संपन्न कराए। वर्ष सेतबले मो बापा मृत्यु हो गला। सेबे ठारू बापा थिबा पीरियड भितर मु पूजा एठी मार पूजा सेवा करूछि। सेतबले मोर बयस सेतबले मु सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ी। मु से पीरियड भितर पूजा आरंभ कली। माँ को डाके माँ को सेतबले विशेष किसी मो अनुभूति पाई नथिली। जेतबले कॉलेज रे पढ़ली मैट्रिक पास परे जेतबले कॉलेज रे पढ़िली आम गाँव मुझे कॉलेज फेरी आसिकी खरा बेले खाई शोई था। जड़े स्त्रीलोक जे कि दौधिमा बोली कहते सी मत डाकिला कहला पैसा से गोटा चलनी थाए कौन ना बर माने जो मैंने आसती से माने आम ग्राम मुंडर बड़ पोखरी बोली ठाकुराणी गोटे पोखरी अच्छी सेठी से गाधेगी माँ को दर्शन कर किसी भेटी पकईकी जाती सिंदूर नाई जाती ब्राह्मण मैंने सिंदूर दिखती। से पीरियड भितर सी मत जा डाकिले जे पैसा पड़ुची बाहर लोक नहीं जीवे कौन तू आसिक पैसाटा नबू। मु खरा बेले आसिक दौड़ दौड़ शोई था किंतु मु आसिक देखिली पैसा किंतु नहीं। फेरिकी पलैली खराटे मुझे खाई शुई मत खाली डाकिला पैसा ना किंतु मु गला बेलू आमर जो तल आमर गाँव में दीटा बाट गोटे तल रास्ता था से तल बाटरे आमर से सप्ताह कम्युनिटी सेंटर जो से जगार मु देखिली सेतबलकार मूल्य 2 टंका पड़ी। पाइली मु गोटे आश्चर्य हो गली जे खरा बेले मु दौड़ी आसिली सेतबले 2 टंका सेतबले 2 टंकार मूल्य 100 टंकार मूल्य बा 50 टंकार मूल्य सहित अत्युक्ति हेनी। सेटू ये है मोर प्रथम अनुभूति। मो आखिर लुह पड़ा माँ को टे नमस्कार कली जा हो मु आसिकी पहुँचली तोर गोटे इमिति गोटे अद्भुत रकम माया है मो से कथा भी आश्चर्य हेली। तापर द्वितीय थर मते अनाचक भितर गाँव में जड़े मोर भगिनी हम हिसाब से सी मत आमर जमीबाड़ी संक्रांतीय केस भितर मत नहीं थानार फल्स केस गोटे पकईदे मत पुलिस धरिकी नहीं गला। से संक्रांत मुझे पहुँचली संध्या बेले पहुँचली किंतु मत किंतु से पीरियड भितर भारी भोक लगुता। सेतबले मुझेटा माँ को केवे स्मरण करेनी माँ को केवे डाकेनी किंतु हठात अनाजक भितर मो पार्टी बाहरी आसला माँ लो माँ बुढ़ी जागुले माँ दुर्गा माँ बुढ़ी जागुले या कहीकि मु नमस्कार यही समय कि मत भारी जोर भोक लगुता। गोटे जड़े कनेस्टेबल मल्लिक बाबू बोली सी समय आसिक मत कहले महेंद्र आ तुमको भारी जोर भोक लगुच तमें आस खाइब। मुझे पीरियड भीतर आश्चर्य हेली कौन ना मु तो एक किसी कहीनी लोकटा को ये जानला केमी मत भोक लगे किंतु सेटा सत्य मत प्रकृत में भोक लगुच सी सेठू मत डाकिकी नहीं सेठी खाइबा देले एवं मु खाइली टिके भल है एवं मार
करुणा लाभ कली से पुलिस डिपार्टमेंट मते एते मते देखिकी एते दयावान हेले कले एभली लोक को आम धरिकी आणुचु बड़ भूल करूँ से अनुभव कले ये गोटे अनुभव ये द्वितीय अनुभव ये है द्वितीय अनुभव। तृतीय अनुभव से कहले सरबनी बहुत किसी अनुभूति अच्छी से गुड़ा तो एत कही हेनी आउ तृतीय अनुभूति हूँ एठिक जड़े मो अनुपस्थित जड़े ब्राह्मण आसला एठिक पूजा करने से संध्या बेलू देखला जे मंदिर ठीक संध्या बेले आसी झुणा धुआ दिखाई से मंदिर फांका थाए से पशिगला मंदिर भितर किभली अवस्था से आई भी मुझे देखला हठात गोटे स्त्री लोक उठिकी छिड़ा माने बसी नईकी झुणा झुणा से पीरियड भितर दि जाए से स्त्री लोकटा बसी देखी पलैला गोटे दिन जर है जहाँ से ठाकुर पादुका नहीं गाधे भल है ये हूँ मार अनुभूति। यही गाँव आउ गोटे झील एवं रिसेंटली कहूला जे मु आसती खरा बेले मुझे देखिली जे माँ एमती हठात बसी कई जने स्त्री लोक बसी मु देखी दौड़ी पलैली मत बहुत भय लगे ये हूँ आउ तो अनेक अनुभूति आउ विशेष किसी कहीहबनी समय सर्ट ये कही मुझे रखुची। दयारू मुझे खंडे संतान पाई बहुत करुणा केते कांदी केते बुगेजी पाखर से कहले तू व्यस्त हुआ ना तोर निश्चित पुओ हम पुओ भी दयारू आज पाई आर अनेक करुणा मो स्वामी देह बहुत खराब होता सब बेले आसी माँ पाखर कांदी माँ मो स्वामी भल करते कहले व्यस्त हो ना सब मु तो सांगर अच्छे तू जिते बड़े डाक मुझे बड़े तो पाखर पहुँचे तू व्यस्त हो ना भल हो माँ बहुत करुणा सतु से तो मो स्वामी भल हो गल जिते वर्ष जिते पवन हेले भी मुझे पहुँचे माँ पाख जिते समय अभाव भितर भी मुझे आसी सब पहुँच माँ को सब दुख जड़ेगी जाए माँ मार तो बहुत दया माँ कथा मुझे कौन कह माँ मु सब माँ पाखे आसी गुहारी कर जिते बेले जिते असुविधा थिले भी माँ मत सब मत मेटे दिए जिते बड़े मुझे चाहे माँ तो पाखे मो भोग टे कर मो पाखे पैसा दिए ना जो बाटे हेले माँ मो टाणी दिए ये भाभी मन भर क्षीरी टी करी मो छुआ देह खराब मो बड़ झील देह ऑपरेशन हम बोली माँ कहले हाँ तू जा ऑपरेशन भलरे भलरे हो तू जा चिंता कर ना क्षीरी टी करी बोली मन भर भाभी कि साहस पाऊन फिर माँ जाए कहले तू किसी करना गुड़ क्षीरी टी कर मत दिएनि तथापि कल गुड़ क्षीरी कर माँ को देनी माँ मो पाखे तो ना मु कौन करी से तू सन्तुष्ट हुआ भी माँ मत कहले हाँ तू चिंता करना आ माँ पाखे सब आसी गोटे प्रार्थना गाए सब प्रेममयी भक्तिमयी संसार तू माया प्रीतिमयी जन नील पदे मया अंधार समुद्रे मात आश्रय देइथिलु धर्मर संसार मात मते जन्म देलु तो स्नेह पण तरे मो मन को बांधिलु स्नेहर मायर बांधि मो प्रेम को नेलु सत्य धर्म तक धरी नित्य बसिलु संतानर मन नहीं माया को
पेसिलु भक्तमयी जननील भक्तଙ୍କୁ रखिलु भक्तଙ୍କର दुख कष्ट शून्ୟରେ मोहिलु कृष्ण कला शक्ति धरी महाकाली हेलु चारि जुगे मा तुई संसार माया कलु वात्सल्य ममता डोरी मात तोर काया तो पादर दास मुहि न करिबु माया दस थिले क्षमा देबु मागुअछु बारे भक्ति जानी नाहु बोली मागुअछु तोते प्रेममयी भक्तिमयी संसारे तू माया प्रीतिमयी जननी लत पदे मकाया मालो मा आसिनु सान जा बेमार पड़ता गाड़ी से नहीं आईनु ता 12 दिन अलगा हो जाइकिना रही मसे खंडे रहीगला बेलू रिटायरमेंट हेले रिटायरमेंट होना किसी पाखर ना कौन करमी सब माँ को डाकिनी माँ शुणिले मो दुख शुणिले किसी दिन पर माँ शुणिले मो दुख शुणिकी बड़ पुओ को न गईले सान पुओ भी लगिला लगिकी बापर भी डाकी 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 पेंशन खंडे पाइले चाषबास करनी भल सुकर रही झीपा भी भल रखिले मोर भी रखिले माँ को पाखक आई जुआर होची जड़े गाँव गामुछा पकईदेला पघा पकईदेला गाई बेकर मत डेईब मनिकी माड़ी नहीं डेईकी पलैगला जाकि मो पछ पचे माँ को पाखर जाइकिना मो पाखर जाकि रोसई घर पाखर जाकि ठिया होकिना दुख शुणिले सब दुख शुणिकिना मत आज भी जाए शांति रखी मोर एति दुख आ कौन कर माँ बुझे पाखक मु सब आसे एति दुख जना कि माँ तू के देखा देबू किंतु मु जानी नी माँ मत हठात के एमती देखा दे बोली मुझे दिन सोमवार होता है षष्ठी मु आसी थाए 11:45 मु आसी थाए मंदिर को जे जुआर हाँपाई माँ को तो सब मुझे जुआर हाँपाई वर्षा हो खरा हो जहाँ हो मुझे से दिन मुझे आसी आसला भितर मुझे देखिली कि मंदिर गोटे मानने हलदिया रश्मि जो सुना मुंडा से रश्मि गोटे करुँच देखिली मंदिर भितर कौन गोटे रश्मि कर देखला बेलू माँ से बसी मुझे कि कहीपारे नहीं घर को जी मत बाट दिखला से माँ को जुआर हो पुणी घर को गली आउ क्या कहली नहीं कि मंदिर भितर कौन है घटना तापर पूजक आसिले पूजक को जन कि माँ नना और माँ एभली आसिक बसी पूजक जन कहले कि कहले हाँ होइथिबे ये सत कथा होइथिबो कहीं पूजक जन जानते माँ आसते बोली आ माँ भी लोक कहते जे माँ अधरात आसते बोली जय माँ बुढ़ी जागुले मो जीवन बीतीवा कहानी बहुत किछि किंतु मो छुआ जो छोट छोट होते माँ बुढ़ी जागुले माँ को भरसा कर चलुथी मो पुओ को बड़ पुओ को मोर ज्वर है ज्वर हो मिलमिला है मु डाक्तर वैद्य भी पारि ना तेणुक मो माँ को थानर पकईकि मो ससुर गला से राति मु स्वप्न देखनी माँ कहले माँ तोर किछि हबना तू चिंता करना तेणुक मो पुओ से राति ठारू टिके हालके अंशा करू नथला मते माँ को दयारू मो पुओ टिके टिके अंशा कला अंशा करवा भितर क्षीर भी खाऊ नथला क्षीर भी खाइला से दिन ठारू जानिली जे मो बड़ पुओ माँ मते फेरस्त देला जय माँ बुढ़ी जागुली माँ बुढ़ी जागुली माँ बहुत आमर उपकार करुचंती आमे तो आगुरु किछि जानि नथिनु कौन केमिति माँ घर प्रताप एबको पूजा अर्चना भल मंद करने को से किसी सपन देखे आमको जनाऊँच मंदिर तैयारी हला बेलू क्षीर भी झरला पुणी जा जमी आम ताकू जानिनु पुणी एबको सब किसी आमको से जनाऊँच वर्षर थे जन्मदिन पड़े तांकर पूजा यज्ञ भल मंद हुए जी यज्ञ बसती से जना से स्वप्न देखाई से जहाँ जमी उणा टुणा भल मंद सी जनाए से कहले आमको सब जनाते आम जानू आ
ଏ ହେଉଛି କଥା ବହୁତ ବହୁତ କଥା ସିଏ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ପଣା ଭୋଗ କରେ ସେ ସେଦିନ ଉପବାସ ରୁହେ। ସେଦିନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଠା ଅନ୍ନ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଓ ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। नमस्कार। जय माँ बुढ़ी जागुलाई। ये माँ बुढ़ी जागुलाई आविर्भाव दीर्घ 200 वर्ष माने आगुआ हम तापर माँ मंदिर जीराशीर्ण अवस्था क्षीण हो जाता। ग्रामर समस्त युवगोष्ठी माने मिलित होई ग्रामर चांदा आदाय करी एई माँ मंदिर को पुणी पुनर्निर्माण करथिले। जो दिन दधिनती प्रतिष्ठा करागला से दिन माँ आविर्भाव आम स्वचक्षुरे देखीचु। कारण से दधिनती उपरे माँ आम देखिलु जे कि क्षीर सागर बही चली समस्ते सारा जगतर लोक देखी जे कि से क्षीर बहिवार समयटा समस्ते देखी एवं से कार्यक्रम को उपलब्धि बा परिचालित करने ग्रामर युवक माने माँ ये जो पुनः उद्धार वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष महा समारोह पालित कर समस्ते माँ भौणी माने एठारे उपस्थित रही माँ पूजा अर्चना देखुंट तत्संगे संगे आनंद बजार मध्य प्रसाद सेवन करते। झड़ तोफान वर्षा हेले मध्य एठारे लोकंकर विरल देखिले आपण माने आश्चर्य हेबे। माँ एक अलौकिक शक्ति अच्छी एठारे जेकोसी काम हो जेकोसी पूजा अर्चना हो सामान्य टिके माने खीरी भात टिके हेले भी मध्य एठारे लोक बहु परिमाण रे रुंडीभूत होई माँ प्रसाद को सेवन करती। तेणु आम ग्रामर समस्त आबाल वृद्ध वनिता माँ देवींकर पूजा अर्चना करती एवं ग्रामर पुओ पक्ष हो झील पक्ष हो बाहाघर हेले सेमानंकर नीति नैतिक कर्म ए माँ ग्राम देवती पाखरे प्रथमे आरंभ हुए तापरे विवाह कार्य आरंभ करा जाए। सर्वप्रथमे कार्डटे छापिले प्रथमे माँ पाखरे गुआटे आउ प्रथम कार्डटी आनी माँ पाखरे उपस्थापन करती। यह समस्त ए ग्रामर समस्त आबाल वृद्ध वनितांकर समस्त विश्वस्त माँ बुढ़ी जागुलाई। माँ बुढ़ी जागुलाईंकर समस्ते सापक्ष होती अलौकिक करुणा आउ आपार आशीर्वाद ए ग्रामवासी मान अच्छे। जेते झड़ झंझा आसिले मध्य ग्राम उपर टिके मात्र प्रभाव पड़े नहीं। जेते बात्या आसू जेते अग्निवित्पात हो माँ कृपारू ये ग्रामवासी मानकर कौनसी क्षयक्षति होई नहीं। एवं ये जुगर क्रीड़ा प्रेमी माने सर्वप्रथम जिते खेलवा जाती माँ को पाखरे आसिक भोग प्रसाद दे बा भोग आविर्भाव करी बा माँ को डाकी से माने जाती। जय देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमोस्तस्मै 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 नमो नमो। माँ बुढ़ी जागुलाई आज्ञा आमर जब हेतु पाइला बा आम तो छोट थिलु माँ को सम्बन्ध किसी जानी नथुलु अब जब जानिया को पाइलु जे आमर माँ बुढ़ी जागुलाई द्वारा आम बहुत उपकृत आम गाँ है। आम मोर निज अनुभूति आज्ञा गोटे बड़ 1960 मसीह एक प्रलयंकर अग्निकांड घटी आज्ञा ये प्राय 50 घर खंड जली ध्वंस हो गला। यही समय देख अग्निर प्रादुर्य बढ़ी चली लोक मानकर कई जन लोक आसिक कहले जे तुम समस्ते नीरव रुह माँ को ध्यान कर बस से ही है।
माँ को ध्यान करिकी आम जागुलाईपड़ा ग्रामवासी वृंद बसिले माँ अचानक ताको सब दूर कले आम आज्ञा माने सब बाहर जाकि पड़ीलु पदार आम कबाट बाक्स पत्र इत्यादि आसबाब पत्र सब काढ़ी नहीं पदार पड़ी माँ को दयारू अचानक वर्षा आसीगला वर्षा इमिति प्रलयंकर वर्षा है जे सबू अग्नि शांत हो गले आम उद्धार पाइलु से आम निज अनुभूति मो मु माँ को जानिली प्रकृत माँ आमर अच्छा माँ आमको जगी आउ गोटे कथा कहबी आज्ञा मु गोटे बजार को बाहरी घर बाहरी माँ को मंदिर देकी जाऊँ तांको यदि भूल वस्तक प्रणाम न कर प्रणिपात न हो आमर से कार्य सिद्धि नुहे बहुत विपर्य घटब या निज अनुभूति मु कहूँ मुझे घर गोड़ काढ़ी गली तो गाँव आमर सेमुंड को कि माँ को टे प्रणिपात करके जाऊँ कारण माँ आमर जुगे जुगे अच्छा माँ लो जागुलाई जुगे जुगे साहा तुही घंट गोढ़ाई था आंब को से आमको घंट गोड़ाई रखी आउ आज्ञा कौन कहबी माँ कर बहुत लीला अच्छी आ माँ ना मु आज्ञा कहूँ निजको मु कीर्तन दल सेक्रेटरी अक्षय नायक माँ बुढ़ी जागुलाई ना संकीर्तन मंडली वर्तमान सुधा चली ताकरी ना नाम संकीर्तन मंडली अच्छी आ माँ को पाखे जेकोसी पर्वपर्वाणी हुए माँ को पाखे कीर्तन करूँ ये माँ आमर आग माँ बुढ़ी जागुलाई गोटे बरगछ मूलर थिले ताको ग्रामवासी माने चाहिए जे कौन से मत गोटे किछि तांका पाई करिबा तेणु रामचंद्र विशाल एवं कन्हई पंडा तांकर पूज्यक स्वप्न है रामचंद्र विशाल उद्यम ग्रामवासी साहाय्य समस्ते उद्यम कर गोटे मंदिर तैयारी कले से मंदिर माँ बुढ़ीजागुड़े बर्तमान पूजा होती आजिकल पिला माने ताको बड़ धरणर आकार प्रकार बढ़े काम कर बड़ धरण चलती तांको जहाँ चाहिए से तुमको जहाँ मागिब से तुमको देवे जे भक्तिर तांको डाकिब से निश्चय किसी ना किसी तांको साहाय्य करेंगे मु भी निजे बहुत अनुभूति मो निजर दुख जन मो दुख पार मु जहाँ मागी मत से देती रामचंद्र विश्वाल से कलिकता इलेक्ट्रिक सप्लायर चाकरी करते पैसा किसी कलेक्शन करले लोकों करी आसिकी इटा पुड़िले इटा पुड़िकी कहले बुढ़ी मंदिर तैयारी करवा सेठू तैयारी कले आ मत से बयस 14-15 हम हाँ से तैयारी कले इलेक्ट्रिक सप्लायर चाकरी करते सेठू कलेक्शन कले बहुत पैसा आदाय करके आसिकी इटा पुड़िकी बुढ़ीजागुड़ी मंदिर को आरंभ कले आ कौन माँ को दयारू जहाँ से पिला साथे भी भल रखिंट माँ को बहुत लोक साहाय्य कर भल हो असुविधा ना बुढ़ी जागुलाई से माँ हूँ प्रत्यक्ष देवी केते काल केते वर्ष है जे तार कलना नहीं कि आम कलना करूँ ना आमर जन्म नहीं मु 35 वर्ष है अनुभूति मुझे जहाँ जानूची तांका कथा जहाँ शुणी
ବାହା ଯାହା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସେଇ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ମୋ ବିପଦ ଆପଦ ଦୁଃଖ ସୁଖର ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସେ ଗାଁର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆପଦ ବିପଦରେ ସାହା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଆ ହିଁ ଆମର ସାହା। ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆ ପଣତ ଘୁରେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗୁଳିପଡ଼ାର ଏ ଜାଗୁଳାଇ ମାଆ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅକଳନ ନାହିଁ କି। ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା, ଆମ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଗାଁଟି ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏ ଗାଁ, ଏ ଗାଁର ପୀଠ ଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର କେତେକ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକ ସେତେବେଳକାର ସେମାନେ ଲାଗିକି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଇଏ ମନ୍ଦିରଟି ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ 1375 ମସିହାରୁ ଗାଁ ସହିତ ଏ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ତାଳ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କର ମାର୍ଜଣା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଜଣା ପାଇଁ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମାଆ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁର୍ଗା, ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଏଇଠୁ ବୋଇତ ନେଇକି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତଥାପି ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବି ଅଛି, ବାଲୁକା ପଡ଼ିଆ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଗାଁଟି ଅତି ପୁରାତନ। ଏ ଗାଁର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଗାଁରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କନିକାରେ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାପାଳି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ାର ନାଁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗାଁରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ସପ୍ତାହ କୀର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ତାଳ ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ସଂକଟହାରିଣୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ଇ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ହିଁ ଏ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନାମିତ ହେଇଛି। ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନେ ଏଠି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିପାରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା କିଏ କହିପାରେ ସେ କେବେଠୁ ଆସିଲେ କେବେ କ'ଣ କଲେ, ତଥାପି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କହିପାରିବୁ। ମୋତେ ତ ଆସିକି 71 ବର୍ଷ ହେଲା, ତଥାପି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଗୋଚରରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ
ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛୁ। କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ହୁଏତ ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ, ସେଠି ଯେଉଁ ବରଗଛ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଥିଲା, ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ମା ସେଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନା ସେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କାଳିସେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏକତଳାର ମନ୍ଦିର ବାବା ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ, ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ କାଳିସେ ଲାଗେ। ଗାଁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଏ, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେ ବଡ଼ ପୋଖରୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସି ସେଠି ମାଆଙ୍କର ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମୟରେ ସିଏ ଗାଁର ବିପଦ ଆପଦ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ତାର ମଧ୍ୟ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା, ଅତୁଟ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ଏ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଅତି ବେଶୀରେ ରାଜକନିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ କଥା ତ ପଛରେ ଥାଉ, ଏ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍କଟ କେବେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଗାଁକୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ। ଏବେ କହିବି ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ, ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ମା ଥିଲାବେଳେ ଆମରି ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ହଜିଗଲେଣି ଏ ଗାଁରୁ। କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର କଲିକତାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ, କଲିକତାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରବାସୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କଲିକତା ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ଆକାରରେ ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ କିଛି ଅର୍ଥ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ କହିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କିଏ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବ, କେତେ ବା କିଏ ଦରମା ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭରସା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଇସା ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏଠି ମନ୍ଦିର। ମୋ ଦେଖିବାରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଗଲା। ମା ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ପୂଜକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ପଣ୍ଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାବ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁ କୁଶ ପଣ୍ଡା। ସେମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆସିକି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏ ଗାଁର ବିବାହ, ବ୍ରତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଯାହାର ହେଉଥିଲା, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମନରେ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ କରୁଥିଲା, ମା ଗୋ, ଯଦି ମୋର ଏ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଧୀରେ 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 ହେଇକି ଚାଲିଲା, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ଇଏ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ସିଏ ବି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ ରଖିଲେ। ସାଧାରଣ ଲେବର କାମ କରିବା, ବାଲି ଚଲେଇବା, ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ସିନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ତା'ର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କଲେ। ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସି ସେ କମିଟିରେ ସହଯୋଗ କଲେ, ବସିଲେ, ମିଟିଂ ହେଲା। ସେ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ସେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ। ସେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। ଗାଁର ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହୁଏ। ସେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଗାଁ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗରୁ ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଅଭିସାନ କରନ୍ତି, ସେଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ସମୟ ସମୟରେ ତାହା ଚାଲିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ଯୁବକ, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? କାବୁଲା ବାବୁ ନାମକ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପଇସା। ମନ୍ଦିରର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଯାହା ଆଉ ହେବାର ଥିଲା କଲେ। ମୁଖଶାଳାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ନଥିଲା, ମୁଖଶାଳାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାକୁ ମାର୍ବଲାଇଜ୍ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ତିଆରି କଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ରୂପାର ଛାଉଣି କଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ ବାଜିବା ପାଇଁ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସେଇ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଅତି ନିକଟରେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସବ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉ କି ଶନିବାର ହେଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆମିଷ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ତାଳ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜନ୍ତାଳ ଘାଟଟି ହେଉଛି ଆମିଷ ଘାଟ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଠି ସେ ଜନ୍ତାଳରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତାଳ ରନ୍ଧାଯାଏ। ପୂଜାରୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। ସେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରାୟ ସେଇ କାମ ସେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଗାଁରୁ, କାରଣ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ସେଇ ଜନ୍ତାଳ ତରକାରୀକି ସେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ନିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଏ ଗାଁ
କେମିତି ନିରାପଦରେ ରହୁ। ପ୍ରଥମେ ମା ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଓ ମା ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧି ଓ ନୀତିକାନ୍ତି କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଆଦି 3 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଙ୍କୁ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଗ୍ରାମର ଦୁଃଶାସନ ପଞ୍ଜା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି।